Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on veut montrer que 222 puissance 333 plus 333 puissance 222 est congru à 1 modulo 5. Donc, باش نخدمو هاد la somme, ونبينو هاد la somme ديال هاد deux puissances est congru à 1 modulo 5. غادي نخدمو كل puissance بوحدها. Donc, on va commencer par 222 puissance 333. وهنا غادي نبداو بلا باز اللي هي 222. شنو غنديرو لهاد لا باز؟ غنحاولو نقسموها على 5 لان عندنا ديفيزيون باغ 5. دونك غنقسموها على 5 ونشوفو لو ريست دو هاد لا ديفيزيون. دونك الا خدينا 222 قسمناه على 5 تعطينا 5 fois 44 plus 2. Ça veut dire que 2 هو le reste de la division euclidienne de 222 par 5. Ça veut dire que 222 il est congru à 2 modulo 5. 222 est congru à 2 modulo 5. هذه باش على ما نقسمنا وهذا لو ريست دو لا ديفيزيون. بيان ابري انا صايب دابا 222. دابا غندوز لا بويسونس. عندي واحد لا بروبريتي كتقول لنا الا كان ا كونغري ا بي موديلو ان الوغ ا على بويسونس بي اي كونغري ا بي على بويسونس بي موديلو ان. دونك هنا لا بويسونس اللي غنخدم هي هذه ديال 333. دونك هنا الا درت لا بويسونس 333 333 je vais obtenir que la puissance est congrue à 2 à la puissance 333 modulo 5. Ça veut dire que dans le cas, on a choisi la puissance. Quand la puissance est bien, on a 2 à la puissance 333. Bien. Après, on va voir les puissances de 2. On va voir la puissance qui est modulo 5. Et donc, on va voir la puissance 2 à la puissance 1. Donc, 2 à la puissance 1, c'est quoi? C'est 2. 2, il est congru à 2 modulo 5. 2 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 4. Il est congru à 4 modulo 5. 2 à la puissance 3, c'est quoi? C'est 8. Et le 8, c'est 1 fois 5 plus 3. Donc, il est congru à 3 modulo 5. 2 à la puissance 16, c'est quoi? 2 à la puissance 16, 2 à la puissance 4, pardon, il est 16. Et 16 égale à 3 fois 5 plus 1. Donc, il est congru à 1 modulo 5. Donc, les 4 puissances اللي خدمنا بهم دابا قلبنا على la congruence ديالهم modulo 5 غادي نخدمو ب 2 à la puissance 4. علاش؟ لأنها il congru à 1 modulo 5. هاد le 1 غادي يساعدنا. Bien. Après, اش غنديرو؟ غادي ناخدو دابا هاد 333 اللي فيها لا بويسونس دو 2 وغنحاولو نقسموها على لا بويسونس 4. دونك الا قسمناها شنو غتعطينا؟ 333 هي 4 fois 83 plus 1. دونك حنا لقينا ال 4 ولقينا واحد لو ريست هنا. Bien. Donc c'est quoi maintenant 2 à la puissance 333 هذه اللي عندنا 2 à la puissance 333 هي 2 à la puissance هاد l'expression 2 à la puissance 4 fois 83 plus 1. Donc l'expression il y a 2 à la puissance 4 fois 83 multiplié par 2 à la puissance 1. Il y a 2 à la puissance 4 à la puissance 83 fois 2 à la puissance 1. Bien. Donc هنا غادي نبداو. هنا غادي نلاحظوا غادي نبداو ب 2 à la puissance 4. هيا علاش خرجنا هنا؟ لان عندنا لا كونغريونس موديلو 1. Donc on a 2 à la puissance 4 qui est congru à 1 modulo 5. بهاد لا بروبريتي ديال لا بويسونس غادي ندير هنا لا بويسونس 83 وهنا غندير لا بويسونس 83. هادي هي تعطيني 2 à la puissance 4 à la puissance 83 il est congru à 1 à la puissance 83 و 1 à la puissance 83 هو 1. دونك غتعطينا هاد لو ريزولطا. و 2 à la puissance 4 à la puissance 83 هي 2 à la puissance. انا غنضربوها في جوج باش تبان لان دابا باقي ممكن نحسب هادي ممكن نحسب هاد لو برودوي هذا غادي يعطينا 332 عاد نضربو في لو 2 باش نكملو 333 و بين نخليوها بحال هكا. دابا هنا شنو غندير؟ بيسكو صايبت هاد لا بويسونس لقيت ليها لا كونغريونس موديلو 5 دابا غنضربها في 2 على بويسونس 1 و بين 2. دونك غنضربها باش تبان لينا هنا غتعطينا 2 على بويسونس 4 بويسونس 83 fois 2 على بويسونس 1 هي هادي اللي هي 2 à la puissance 333 وهنا 1 fois 2 c'est 2. Donc 2 à la puissance 333 est congru à 2 modulo 5. Donc هذا le résultat ديال la première puissance. Maintenant غادي نمشيو نفس الفكره اللي درنا غنعاودوها بالنسبه لا دوزيام بويسونس. مزيان. اذا في هذه الحاله غناخذوا 333 اللي هي لا باز وغنقسموها على 5 ونشوفوا لو ريست. هنا غنلاحظوا ملي قسمنا على 5 لقينا لو ريست هو 3. Donc 333 il est congru à 3 modulo 5. Par application de la puissance باش ندير la puissance عندي la formule ديالنا غنقدر ندير دابا هذه puissance 222 est congru à 3 puissance 222 هي هذه.
Maintenant دابا شنو غنديرو؟ خصنا نقلبو على هادي il est congru à quoi modulo 5. وباش نخدمو هادي غادي نمشيو نشوفو لي puissance de 3. Donc 3 à la puissance 1 c'est quoi? C'est 3. Et 3 il est congru à 3 modulo 5. علاش؟ حيت 3 هي 0 fois 5 plus 3. Le reste هو هذا اللي كنكتبو هنا. De même, 3 carré, c'est quoi? C'est le 9. Le 9, c'est 1 fois 5 plus 4. Donc, il est congru à 4 modulo 5. 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 est égal à 27 est égal à 5 fois 5 plus 2. Donc, le reste, c'est 2. À la congruence là. Et 3 à la puissance 4, c'est quoi? 3 à la puissance 4, c'est 81. Et 81 est égal à 5 fois 16 plus 1. C'est-à-dire il est congru à 1 modulo 5. Donc غنخدمو بهاد لا بويسونس. اذا في هاد الحاله قبل ما نبداو غنمشيو لهاد 222 وغادي نقسموها على 4. 222 غتعطينا 4 fois 55 plus 2. دونك الا مشينا ل 3 à la puissance 222 هي 3 à la puissance quoi? 3 à la puissance 4 fois 55 plus 2 اللي هي 3 à la puissance 4 puissance 55 multiplié par 3 carré. Donc هذه هي l'expression ديالها. Bien. Donc هنا غادي نبداو ب 3 à la puissance 4. Donc déjà 3 à la puissance 4 congru à 1 modulo 5. Par la même propriété ديال la puissance غادي نحاول ندخل puissance 55. Donc هنا غندير puissance 55 وهنا puissance 55 اللي هي غتعطيني 1. Donc هنا 3 à la puissance 4 à la puissance 55 il est congru à 1. Après غنضربها في 3 carré. نضرب 3 كاري هنا ونضرب هنا في 3 كاري غتعطينا 3 à la puissance 4 à la puissance 55 fois 3 carré est congru à 1 fois 3 carré. Après هاد l'expression هادي اللي عندنا في لاغوش هي هادي كتساوي 3 à la puissance 222 وهنا غتعطينا 9. Donc 3 à la puissance 222 congru à 9 modulo 5. Puisque هنا خدامين بلا division par 5, 9 c'est quoi? 9 راه هي 1 fois هي هادي 9 il est congru à 4 modulo 5. Donc 3 à la puissance 222 est congru à 4 modulo 5. Donc حنا لقينا دابا la congruence ديال la puissance الثانية. Maintenant puisque لقينا أن la puissance الأولى il est congru à 2 modulo 5 و la puissance الثانية il est congru à 4 modulo 5 par application ديال واحد la propriété قلنا si A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n alors la somme A plus C est congru à B plus D modulo n. Bien, donc هنا إلا جمعنا هاد les deux puissances غتعطينا هاد la somme il est congru à 2 plus 4 modulo 5. 2 plus 4 modulo 5. Ça veut dire que la somme des puissances congru à 6 modulo 5. Et 6, c'est quoi 6? C'est 5 fois 1 plus 1. Donc il est congru à 1 modulo 5. Il est congru à 1 modulo 5. Donc fait le cas, la somme des deux puissances, il est congru à 1 modulo 5.